Est-ce qu'on peut acclamer toutefois pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Waouh. Dans la voisine à yo. Ouais, là, si mato mon pandi, de l'imoso, l'obanaye, Zambé amonayo. Amen. Wow. Nous fandons dans comment les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, Esaïe Saint-Momin côté Maliboso la bino lelo. My beloved in the Lord, it's joyful to be Na komisi kombo ya moto azopesa biso pe manabo moi. I glorify the name of the one that's given us the breath Parce of que na life. moment où ebele bazole la tisiko. Because at this moment there are many Mais that na are so bolingo na crying. ye azobate pe azopesa biso But makasi. by His love, He's protecting and giving us strength. Kobosa na te le 31 décembre That the 31st of December 2019 2019, maloba o nzamba lobangi na biso. the words that the Lord had spoken for us, Eza ko réfère na biso pendant année 2020 mobimba. it refers to this whole year Et puis eza ko landa biso ti décennie o nyoso to koti. and for this whole decade that we have entered into. Maloba ezali ete His words are alobi that, année oyo 2020 ezali année ya placement. that this year of 2020 is a year of placement. Et non seulement ça, And not only alobi that, nyoso pendant décennie oyo il va nous placer, Dieu te placera. and he said that throughout this decade he shall place us. Et puis les sous-petits thèmes que je vais exploiter, And today the theme I'm to explore, je l'ai intitulé I have entitled it, Seigneur, Lord, souviens-toi de moi. remember me. Amen. Amen. Seigneur, souviens-toi de moi. Lord, remember me. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on dit Seigneur, souviens-toi de moi, When we're saying, Lord, remember me, c'est un cri dans l'âme. C'est un cri que quelqu'un est en train de crier là où il est. it's someone who is crying out where they are. Il a vu qu'il est au bout. They've seen that Il est à ses limites. they're limited. Il peut absolument rien faire. And there's nothing else that they can do. Il voit pas de porte, pas de fenêtre, pas d'issue pour They're lui. seeing no door, no window, way out for them. Il a vu, c'est comme si tout ce qu'il a fait, que quelqu'un le voit. They feel as if that all that they're doing, someone sees. Et il sait très bien qu'il y a le créateur de l'univers est là. And they know very well that the creator of the universe is Et there. il dit à Dieu, And say to the Lord, souviens-toi de moi. Lord, remember me. J'aimerais que quelqu'un qui est là aujourd'hui I want someone who is here today puisse regarder sa vie to look at their et life puisse voir que dans tout ce qu'il a fait, and see that in all that they have done, même si tu penses ou tu vois que Dieu ne te voit pas, even if you feel as if the Lord is not seeing, mais avant que tu sors ici dans cette porte, before you leave this place, tu vas prier ensemble avec moi you shall pray et tu together vas with dire me, à Dieu, and you will say to the Lord, souviens-toi de moi. remember me. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, on se souvient d'une personne s'il fait quelque chose, We remember someone when they've done something, de bien ou de mauvais. whether it's good or bad. Alléluia. Mais pour nous les enfants de Dieu, But for us children nous of sommes God, censés de faire les choses du bien we need to do what's good afin que Dieu se souvienne de so nous. that the Lord can remember us. Sans plus tarder, nous allons lire. Without further delay, we shall. Nous sommes dans le livre de Genèse We are in the book of Genesis 8, 8, 1 à 3. 1 to 3. Genesis 8 verses 1 to 3, I read in Jesus' name. Amen. But God remembered Noah and all the wild animals and livestock with him in the boat. He sent a wind to blow across the earth, and the flood waters began to recede. Though underground waters stopped flowing and the torrential rains from the sky were stopped, so the flood waters gradually receded from the earth after 150 days. The word of the Lord. Amen. Je bénis ta parole. I bless your word. C'est là notre vie. It's our life. Nous n'avons rien à laisser si ce n'est qu'écouter ta parole et de bien vivre. We have nothing else but to listen to your word in order to live well. Bénis-nous cet après-midi. Bless us this Et que afternoon. cette parole puisse trouver place dans nos cœurs. And may this word find place in our Et qu'en hearts. sortant de ces lieux, And in leaving this que nous place, soyons réellement transformés. for us truly being transformed. Et que cette parole, And may this nous word puissions apporter aussi aux autres be brought to others qui also. se sentent, qui sont limités, That feel as if they are qui se limited. sentent, qui sont rejetés. That feel as if they're Et que rejected. cette parole And may the word puisse être aussi leur partage. be their portion. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. You may be seated.
La Bible dit, Dieu se souvint de Noé. The Bible says that God remembered Noah. Dieu se souvint de Noé. God remembered Noah. Écoutez, Listen, c'est Dieu qui a dit à Noé de pouvoir construire. it was God who told Noah to build. C'est Dieu qui a dit à Noé de pouvoir construire l'arche It was the Lord who had said unto Noah et de to make mettre the les ark gens là-dedans. and put people in. C'est Dieu qui a fait que la construction de l'arche puisse prendre du temps. It was the Lord who allowed for the construction of the ark to take time. Afin que lorsque les gens qui traverseront, qui passeront tout autour de Noé puissent voir ça. So that whosoever will pass by Noah to see that. Et les gens ont vu. And people had Parce seen. que Noé était en train de leur parler. Because Noah was speaking to them. Mais pour eux, ils voyaient dans la ville d'où viendra de l'eau afin que cette arche puisse flotter. They were thinking, where will the water come from in order for this ark to float? Or, ce n'est pas l'idée de Noé. But it wasn't Noah's idea. C'était Dieu qui lui avait dit de It pouvoir was construire. God who had told Noah to build. Alléluia. Amen. Et vous savez, dans cette histoire de Noé, And we know in this story of Noah, il y a deux majeures parties. there are two major parties. La première partie, c'est la construction de l'arche The first is the building of the ark et les gens qui étaient à l'intérieur. and those that were inside. Et la deuxième partie And the second qui fait mal, that hurts c'est la destruction du monde. and is the destruction of the world. Alléluia. Amen. Donc Dieu a permis que l'arche puisse être construite. So the Lord allowed for the ark to be built. Et Dieu aussi lui-même, par sa volonté, il a détruit les gens qui n'ont pas pu entrer dans l'arche. And the Lord, by his own will, destroyed those who didn't go into the ark. J'implore dans le nom de Jésus I implore in the name of Jesus, qu'il te fasse grâce may he show us his de grace pouvoir entrer dans l'arche de Dieu. and enter into the ark Parce of que the Lord. là, tu seras dans l'abri. For there you will be safe. Alléluia. Amen. Dieu est tellement merveilleux. The Lord is so good. Lorsque j'étais en train de lire ces Écritures, When I was reading this j'ai word, vite compris qu'il y a des choses qui se ressemblent. I understood things that I saw that resemble. Il y a des choses qui s'approchent. There were things that are approaching. Parce que les temps que nous vivons actuellement, Because the actual time we're living in, bien qu'il n'y a pas la construction de l'arche, yes, there may not be the construction of the ark, mais il y a des choses, si nous regardons à l'époque de Noé, but there are things taking place. If we look et at si the nous time of regardons Noah, à cette époque, and we look at this nous time, ne pouvons que s'approcher de Dieu. we can see the Lord, the approach of the La Lord. Bible dit ceci dans le livre de Luc, The Bible says this in the book of Luke. Luc 17, Luke 17, verset 26 26 à 27. to 27. Luc 17. Luke 17, 26 to 27. I read in Jesus. J'aimerais que vous puissiez m'écouter et de saisir ce que la parole est en train de nous dire. I want for you to listen and seize what the word of Parce que God j'ai is dit, saying. les choses peuvent se ressembler. Because I'm saying there's a Les choses resemblance. peuvent s'approcher. Things are approaching. Are similar. Parce qu'à l'époque de Noé, pour que Dieu puisse dire à Noé de construire l'arche, For the Lord to tell Noah to et construct pour the que ark, Dieu arrive à détruire le monde, and the Lord to arrive to destroy the c'est que world, quelque chose de mal s'est fait. it means something bad was Et à cette époque que nous vivons, And at the time we're living in, est-ce que les choses sont bonnes? are things good? Lisons un peu. Luke 17, 26 to 27. I read in Jesus' name. Amen. When the Son of Man returns, it will be like it was in Noah's day. In those days, the people enjoyed banquets and parties and weddings, right up to the time Noah entered his boat and the flood came and destroyed them all. Est-ce que vous avez entendu? Did you hear? Ce qui arrive du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vient et les fils et les filles tous périrent. Amen. Amen. Écoutez-moi bien aimé. Listen to me, my beloved. Dieu seul a sa façon de nous corriger. The Lord has his way of correcting us. Dieu seul a sa manière de nous parler. The Lord has his way of speaking to us. Dieu seul sait comment choisir pour que sa parole passe.
l'avance. The Lord knows how He chooses for His word. Il sait comment il peut nous prévenir. He knows how He can warn us. Et il sait aussi comment il peut nous avertir. And He knows how we can warn. Et tout ce qui s'est fait là, au moment où je parle, ce n'est pas l'avertissement de Dieu. And all that is taking place is not the warning of the Lord. Tout ce qui s'est fait maintenant, tout ce qu'on est en train de vivre, ce n'est pas la façon dont Dieu est en train de nous parler. The way that we're living is not a way where the Lord will be speaking. Alléluia. Amen. Tout ce qu'on est en train de voir, All that we are seeing, nous devons toujours mettre Dieu à côté. are we always to put God to the side? Alléluia. Alors, comme nous venons de lire, As we just read, Dieu n'était plus content de l'attitude de l'homme. the Lord was no longer happy with the attitude of men. Rentrons encore dans le livre de Genèse 6, Let's go back to the book of Genesis 6, verset 3. verse 3. Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Dieu dit ceci. This is what the Lord said. Dieu dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Then the Lord said, my spirit will not put up with humans for such a long time, for they're only mortal flesh. In the future, their normal lifespan will be no more than 120 years. Donc, pour tout ce que les hommes étaient en train de faire, For all that man was to do, Dieu a commencé maintenant lui-même à changer sa vision vis-à-vis de the l'homme. Lord began to change his vision towards men. Toutes les promesses, toutes les paroles qu'il avait vis-à-vis de l'homme, il a voulu changer ça. All the promises that he had towards man, he was changing. Moi, j'ai pris l'Éternel et Dieu. And I'm praying to Que the tu te Lord comportes bien vis-à-vis de Dieu, for you to conduct afin yourself que toutes well les before the Lord, promesses qu'il a prévues so pour that all toi the promises he puissent has se for you réaliser will dans ta vie. be realized in your life in Jesus' name. Amen. Dans le livre de Genèse 6, verset 5, la Bible dit, In the book of Genesis 6, verse 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. the Lord observed the extent of human wickedness on the earth, and he saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Écoutez, dans 2 semaines passées, j'ai dit le centre de l'homme, c'est le cœur. 2 weeks ago, I preached and said that the center of a man is his heart. Pour que Dieu puisse te parler, il ne va pas utiliser ton cerveau, il va utiliser ton For cœur. the Lord to speak, he's not going to speak to your thoughts, it's your heart. La Bible dit, dans l'abondance du cœur que la bouche The parle. Bible says it's the abundance of the heart that the mouth speaks. Alors, lorsque Dieu te regarde, So when the Lord is seeing, il ne voit pas tes yeux, he's not seeing il your ne eyes, voit pas tes mains, he's not seeing il ne your voit hands, pas tes pieds, he's not seeing mais your feet, il voit ton cœur. but he's looking at your heart. C'est pour cela, lorsque Dieu a envoyé les prophètes Samuel pour aller oindre David, Which is why when the Lord sent the prophet Samuel to anoint David, lorsque les prophètes Samuel était en train de voir la corpulence extérieure, Dieu ne voyait pas cela. when the prophet Samuel was seeing the exterior, that's not what the Lord was seeing. Dieu lui dira, vous les hommes, vous voyez ce qui frappe aux yeux, mais moi Dieu, je vois ce qui est à l'intérieur. The Lord was saying, men, you look at what attracts you in the eyes, but I look at what's inside. Bien-aimé, j'implore Dieu pour que ton intérieur puisse refléter l'image d'un chrétien. My beloved, I've been praying of the Lord that the inside of you reflects the image of a Christian. Je prie Dieu afin qu'il puisse trouver place dans ton cœur. I'm praying that the Lord may find a place in your heart. La Bible dit, Dieu a vu que le cœur des hommes tendait toujours vers le mal. The Bible says the Lord just saw that the hearts of men were just going towards what was evil. Tika makanisi nyonso ya mabe oyo eza na motema na yo ekoya lelo Let au nom all de Jésus. evil thoughts in your heart fall in Jesus' name. Tika ete oyo nyonso tu ezotinda motema na yo esala mabe ekoya au Let nom all de that Jésus. is leading your heart to do what is wrong fall in Jesus' name. Nyonso tu ezali ya bolamu ya Nzambe All that is ekota good efanda na for the motema Lord na to yo. enter and reside in your heart in Jesus' name. Dans le verset 6, la Bible dit, In verse 6, the Bible et says, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Je me répands de les avoir fait. So the Lord was sorry he had ever made them and put them on the earth. It broke his heart. Alléluia. Écoutez, je vais un peu vous rappeler
dans la création, lorsque Dieu a créé l'homme. So I want you to remind you about the creation when the Lord created man. L'homme était du sable, une statue. Man was a statue. L'homme ne pouvait pas bouger jusqu'à ce que Dieu est venu insuffler son esprit à l'homme. Man could not move up until the Lord breathed his life into them. L'homme était créé à l'image de Dieu. Man was created in an image of God. L'homme était là, il avait la capacité surnaturelle, la présence de Dieu en lui. Man had the supernatural capacities in them. Donc, à chaque fois que l'homme veut faire les choses, il fait ça parce que Dieu a mis sa capacité. L'homme pouvait créer. C'est pour cela que vous voyez les animaux. C'est l'homme qui a donné les noms. And everything that man was able to do is because the Lord had placed capacities in them, and that's why they were able to name the animals. L'homme devrait être à la présence de Dieu parce que son rôle était d'être là, causer avec Dieu, glorifier la gloire de Dieu. Man needed to be in the presence of God because that was their role, to glorify the Lord and be close to the Lord. À cause du péché, il était chassé là où Dieu lui a placé. So because of sin, they were rejected from where the Lord had À placed cause du péché, il était chassé loin devant la présence de Dieu. Because of sin, they were far from the presence of God. Celui qui pouvait causer, être en relation, en communion avec Dieu, il maintenant commençait à vivre la vie de difficulté. He who was meant to live a life close with the Lord began to live a difficult life. Alors, au lieu que l'homme puisse rentrer à lui-même, Instead of man returning to et himself comprendre que je suis créé à l'image de Dieu, and understanding that I am created in the l'homme image a of commencé God, à s'enfoncer toujours dans le mal. man continued in his evil ways. Il a commencé toujours à faire des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. They began to do things that were not pleasing to God. Et Dieu n'était pas content And de the Lord cela. was not pleased with that. Dans le verset 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? In verse 13, what does the Bible say? La Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. So God said to Noah, I have decided to destroy all living creatures, for they have filled the earth with violence. Yes, I will wipe them all out along with the earth. Donc, dans la terre, So on the earth, par rapport aux pensées de Dieu, in accordance with the thoughts of God, il n'y a eu qu'une seule personne qui a trouvé grâce auprès de Dieu. there was only one person who found grace before Et God, cet homme, c'est Noé. and that person was Noah. Écoutez-moi, Listen to nous me. ne sommes pas plus que les gens qui sont morts pendant ces périodes. We're not better than those who have died during this period. Nous ne sommes pas plus que eux. We are not better than them. Tu n'es pas beau, tu n'es pas belle plus que les gens qui sont passés. You're not more beautiful, more handsome than those who have passed. C'est seulement par la grâce de It's Dieu only que by nous the sommes grace of en vie. God that we are alive. Amen. C'est seulement par sa grâce It is only by His grace que nous sommes en vie. that bien-aimés. we are alive, my beloved. C'est pour cela que nous sommes censés de rendre gloire à son nom. Which is why we need to give glory to His name. Tellement que Dieu n'était pas content. Because the Lord was not content. Dans le verset 6, 14, Dieu dit à Noé, In chapter 6, verse 14, the Lord says to Noah, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids, de poids en dedans et en dehors. build a large boat from cypress wood and waterproof it with tar inside and out. Then construct decks and stores throughout its interior. Ce qui est bien vis-à-vis de Dieu, What is good before the Lord? lorsque nous marchons par rapport à sa parole et à ses principes. When we walk in accordance with His word or principles. Si tu marches par rapport à ce que Dieu te dit, il te bénira. If you walk in His principles, He will bless you. Si tu marches par rapport à sa volonté, il va mettre sa gloire sur toi. If you walk in His will, He will place His glory upon you. Il te gardera. He will guard you. Amen. Alléluia. Amen. Et Noé a marché par rapport à tout ce que Dieu lui a dit. And Noah walked in accordance with all that the Lord had said. Écoutez, que Listen. personne ne te trompe. Do not let anyone Si fool tu es you. en vie, c'est que tu as If you're une mission de alive, it Dieu. means that you have a mission of the Lord. Approche-toi de lui. Approach Him. Cherche sa face. Seek His face. Et il va te faire voir ça. And He will show you. Et lorsque tu verras, And when you tu vas glorifier son nom. He will glorify Et His il te name. bénira. And He will bless you. Amen. Alléluia. Amen.
Dans Genèse 7, verset 1, In Genesis 5, verse 1, la Bible dit, the Bible says, l'Éternel a dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Genèse 7, verset 1. Genesis 7, verse 1. When everything was ready, the Lord said to Noah, go into the boat with all your family, for among all the people of the earth, I can see that you alone are righteous. Non seulement que Noé était juste, Not only was Noah mais righteous, Noé aussi avait la foi. Noah had faith also. Amen. 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 Puisque si tu es là où nous sommes ici, We're all here. notre grande rivière c'est Thames River. The biggest river is the River Thames. Pour que Thames River puisse gonfler et de l'eau vienne ici, For the River Thames to come and flood here, ce n'est pas facile. it's not easy. Alléluia. Mais Noé, en écoutant la parole de Dieu, But Noah, in hearing the il word of God, exécuta correctement ce que Dieu lui a dit. he executed it. Il a construit correctly as the Lord l'arche. had said, and he constructed Il the a ark, mis des cellules et des chambres dans l'arche. and he placed rooms in the ark. Alléluia. Amen. Dans le livre des Hébreux 11, verset 7, In qu'est-ce the que la book of Bible dit? Hebrews 11, 7, what does the Bible say? La Bible dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about the things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world, and he received the righteousness that comes by faith. Écoutez-moi très bien. Listen to me very well. Après le déluge de Noé, After the flooding, il y a aussi des cataclysmes puissants qui se sont tenus sur ce monde. there were still powerful things that had taken place in this world. Est-ce que vous m'écoutez? Are you hearing me? Si nous parlons aussi de déluge, nous pouvons aussi parler des choses qui se sont déroulées pendant que nous sommes en vie. If we are to speak of the flood, then we need to speak of the things taking place as we're alive. Alléluia. Parce qu'à l'époque de Noé, il y a eu seulement 8 personnes qui se sont trouvées sains et sauves. For in the time Avec of certains Noah, it animaux. was only 8 people who found themselves to be saved and some animals. Noé avait 3 fils. Noah with his 3 Et sons, ces 3 fils avaient aussi des femmes. and his 3 sons also had wives. 3 fois 2, 3 c'est times 2 6. is 6, Et Noé avec sa femme, and then Noah and his wife, ça fait 8. that's 8. Seulement 8 personnes. Only 8 people. Dieu a tout détruit. The Lord destroyed everyone else. Même les animaux qui étaient sauvés, ce sont seulement ceux qui étaient dans l'arche. And only the animals that were saved were the ones on the ark. Tous les restes étaient détruits. All the rest were destroyed. Dieu a voulu commencer une nouvelle heure, The une Lord nouvelle wanted chose. to begin new things. Les gens qui vont l'écouter, People who will les gens qui listen. vont marcher dans la justice. People who will walk in Parce the qu'on righteousness. a imputé, on a donné à Noé la justice parce qu'il a accepté par la foi. Because he had given Noah the righteousness that comes by faith. En 1919, In 1918, en 1918, in 1918, il y a eu cette fièvre qu'on appelait grippe espagnole. there was the Spanish flu, Et cette grippe avait 500 millions de personnes infectées and that Spanish flu, there was 500,000 people infected, et une totalité de 50 millions de décès. and then 50 million died. Alléluia. Et si nous regardons cette grippe, If we look at this flu, nous allons voir que cette groupe avait 3 vagues. you'll see that this flu had three waves. Et la première vague a fait qu'il n'y a pas eu vraiment pas assez de morts. The first wave, there wasn't much death. Mais lorsqu'on a laissé les gens sortir, And then when they let people go, les gens ne pouvaient pas respecter la distanciation sociale. people were not respecting social Et distance. il y a eu plus de morts And then there was more deaths. parce que
que les gens ont commencé à boire, à se réjouir. Nous sommes bien, nous sommes libérés. Nous allons faire tout ce que nous voulons. Les gens allaient dans les boîtes, faisaient tout. Et il y a eu beaucoup de morts. And there was a lot of deaths. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, And today, nous avons cette maladie qu'on appelle COVID-19. we have the COVID-19. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? I understand what I've said. Il y a eu plus de 50 millions de morts. It was more than 50 million dead. 1918. This was in 1918, Grippe espagnole. the Spanish flu. Alléluia. Amen. Et j'ai dit ceci, à l'époque de Noé, In the times of Noah, tout le monde était mort sauf 8 personnes. all were dead apart from 8. Ils étaient sauvés They were saved, parce qu'ils étaient dans l'arche. for they were in the ark. Ils étaient confinés They were confined dans l'arche. in the ark. Est-ce que tu comprends? Are you understanding? Parce que lorsque tu es confiné, Because when you're tu es confined, limité, you're tu ne peux limited. pas sortir. You can't go out. Ils étaient confinés. They were Et confined. si tu lis la Bible, And if you read the la Bible nous Bible, dit ceci. the Bible tells us this. Après que les animaux After with the et animals, Noé et sa famille Noah entrent and dans his l'arche, family entered into the boat. Dieu est venu The Lord came fermer la porte de and he l'arche. closed the door of the ark. Donc c'est-à-dire pour sortir, It means for you to come out, il devait toujours attendre la volonté de Dieu. you need to wait for the will of God. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, For the Bible lorsque says, Dieu ferme, when the Lord il n'y a closes it, personne qui ouvre. there's no one who Lorsque can Dieu open. ouvre, And when the Lord il n'y a opens, personne qui peut there's no one fermer. who can close C'est it. Dieu qui a fermé It is l'arche. the Lord who closed the ark. Pour ouvrir l'arche, To open il it, devrait toujours attendre la volonté de they Dieu. needed to wait for the will of God. Si tu attends ça, acclame If pour you're la hearing gloire. that, applause for the glory of the Lord. Nous avons aussi un cataclysme violent qui tue. We had also another violent event that killed. Il y a à peu près 644 832 morts. It 644 was 000 644,832 million Mort. dead. à partir du 31 décembre 2019 From the 31st of December 2019 jusqu'à aujourd'hui le 26 up until 2020. today, the 26th of July 2020. Alléluia. Et puis il y a à peu près 16 millions And there's about 16 million, 18 18 million 105 cas de Covid dans le monde. of COVID cases in the world. Là, si tu regardes epidemiological update worldwide, tu vas voir tout ce que je suis en train de You'll dire. see this update worldwide. This is where I'm reading from. Alléluia. Amen. Alors, les gens sont frappés, People have been hit. les gens sont touchés. People have been touched. C'est de la même manière qu'à l'époque de Noé, bien qu'il n'y a pas eu la maladie, mais ils n'ont pas écouté la volonté de It's Dieu. the same at the times of Noah. Yes, it may not have been sickness, but they were not listening to the Lord. Amen. Donc c'est-à-dire, bien que nous voyons les choses qui se passent aujourd'hui, ce sont des choses qui se sont passées aussi It avant. means that yes, we're seeing things take place now, but these are things that this have taken place before. Je rappelle encore que confinement veut dire, I'm reminding you once again to be confined means, vient du verbe confiner, which is from the verb of confined, qui veut dire seulement rester à une place limitée. which simply means to be in a limited place, Ou soit être isolé, or to be isolated, ou se cantonner. or to be kept. Force à rester dans un espace limité. It's being in a limited space. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is someone hearing me? Amen. Écoutez-moi très bien. Listen to me very Dans well. la Bible aussi, il y a un confinement. In the Bible, they speak of confinement. Je suis en train de parler de Noé. I'm speaking of Noah. Noé aussi était confiné dans Noah l'arche. was confined in his Il ne house. pouvait pas sortir. He couldn't come out. Mais il entenda la voix de Dieu But pour he sortir. listened to the voice of the Lord before Les he came enfants out. d'Israël, The children of pour Israel, sortir de l'Égypte, to come out of Egypt, par rapport à la parole de Moïse, in accordance with the words of Moses, de ce que Dieu les avait dit. with what the Lord has Vous said. allez prendre le sang pour mettre dans vos linteaux. You will take the blood and put it around your door. Et vous allez rester dans vos And maisons. you will stay in your Vous
vous allez rester confinés dans vos You will maisons. stay confined in your house. Pourquoi? Parce que l'ange de mort viendra. Et lorsque l'ange de mort viendra, si tu es dehors, if you're si outside, tu n'as pas if écouté, you don't il va te listen, frapper. you will be Si hit. tu n'as pas mis le sang, If you do not il put va the entrer blood, dans ta they maison, will il y enter aura into des the morts. household and there will be death. Restez dans vos maisons. Stay home. Amen. Amen. Là, vous allez voir ça dans Exode 12, verset 22. There you'll see in the book of Exodus 12:22. Ils étaient dans leur maison, They were in their home. et lorsque l'ange de la mort était When passé, the angel of death was passing, il y a eu des cris par-ci there par-là. were shouts everywhere. Alléluia. Amen. Et deuxième confinement, The second confinement. Jéricho était obligé de rester dans le confinement. Jericho needed to remain confined. Josué 6, verset 1. This is Joshua 6:1. Parce qu'ils avaient peur d'Israël. For they were afraid of Israel. La Bible dit Jéricho était barricadé et blindé. The Bible says that Jericho was barricaded. Et pendant que Israël était dehors vis-à-vis de Jéricho, And whilst the Israelites were outside before personne ne pouvait sortir et entrer à Jéricho. no one could come out or go into Ils étaient Jericho. confinés. They were confined. Ils étaient enfermés. They were closed. Ils avaient peur. They were afraid. Alléluia. Amen. Et nous connaissons l'histoire. Comment And we est-ce know the que story. Josué a fait pour que le muraille de Jéricho puisse What tomber? Joshua had done so that the walls of Jericho could fall. Josué 6, 1. That's Joshua 6:1. Et nous connaissons encore l'histoire des 4 lépreux. And we know well the story of the 4 lepers. Si tu lis dans 2 Rois 6, 24 à 30, If you read in the book of 2 Kings 6, Samarie était assiégée Samaria was taken over. parce que les Syriens étaient dehors vis-à-vis d'eux. For the Syrians were outside À tel point que to the point that batu bakomi koliana. there was cannibalism. Alléluia. Pour maman mokaye One roi mother came king, bikisa ngai. saying, Tala mama oyo. look at this woman. Alobi tolia mona na ngai. She's asking to eat Ekomi her tolia mona child. na ye ya And when it's time to libiti. eat her child, she Tala doesn't want niveau it. ya confinement ndenge Look at the ezalaki. level of confinement. Eloko kolia eza te, There's no biloko food, kosomba eza te, there's nothing to okosomba buy where we buy. okobima ndenge nini. How will you go out? Samarie eza assiégée. Samaria was sieged. Alléluia. Kendo tanga na pesi au verset 2 Again, Rois it is 6, 2 Kings 24 à 6, 30. 24 to 30. Jusqu'à ce que Nzambe alobi bon, lokola mosala nga Élisée azalaki kuna lobi a touché ba lépreux He touched ba them, kenaka ba Syrien. and they went into the camps of the Syrians. Nde esika Nzambe abikisaki Samarie. And that's how Samaria was Bon, saved by the même advisor ya roi Because even the advisor of the king ayebisi Élisée said to makambo Elisha, olobi what you're ata ba saying, fenêtre likolo so even if the ekofumani windows of above open, ekosalema te. It won't Po happen. Élisée se nde na Because Elisha said, lobi I'm speaking tomorrow. fu ezokita masango fruit is coming, ezokita farine fruit is ezokita coming, bokosomba flour, ngo na moins cher. you will buy it cheap. okenda koluka batishe ozomona suku tishu You couldn't get tissues. ozoluka mapa basi You're looking for bread. ozoluka flour. meme babe wana nini farine mposala mapa It's eza hard te for you to get tala flour. niveau tokomani Look at the level we reach. combien de fois mona na social media On bazokunda social media, people are fighting mpona tishu for toilet tissue. yebisaka combien de fois mona ntango te Did you not see it? mais prophète ayebisi ekosalema lobi alobi ata nzambe yango afungoli Even bafere if that tosala Lord abi na ye yo komona yango te you and ntango esalama when okufa it happen, you will die. ntango ezosalama moto wana akwela se When it was banyata ya happening, that kufa person was trampled upon and died. me bato bakoki kozwa eloko kolia But people got food. nazobelela yo bien aimé I'm asking of you, omoni my makambo beloved, na bi parfois ezesalani se rassemble that maybe the things I'm saying makambo is esalani te similar. pusa na pembeni It's getting close. esengeli biso tozala sage You need to be wise. totanga makomi na nzambe toyeba volonté na nzambe toyeba nini tosala Know what is it that we are eza na doing. makambo ebele oyo esalema na bible There are so many things that have taken place in the Bible. parfois ezomonaka confine eza sikoyo bato Maybe you just see the confinement just happened now. This happened before. bango mpe bavivaka confinement They lived this confinement. amen Amen. alors na genèse 8 verset 1 In Genesis 8, verse 1. genèse 8 verset 1 Genesis 8, verse 1. la bible dit The Bible says, Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. but God remembered Noah and all the wild animals and livestock with him in the boat. He sent a wind to blow across the earth and the flood waters began to recede. Mutu, être humain, A human aza composé na
peu près 80%, to 75%, 75% 80% ya mutu eza na mai. Humans are made up of 70 or 80% of water. Mokili memema. That's the same with the world. So the Bible says Zamba fungola mayo uta na mabele. the Lord took the waters from the Zamba fungola na mayo za likolo. and the waters from above Nyoso pe yaki na moki. all came onto the world. Bato babikaki. Those that were saved, Zaka bato badai it confiné. were just those that you were Na confined kata in the ark. Hallelujah. Amen. Bato babikaki bangoa. Those were the ones who were healed. Omoni bamsu ba sababi bana le long na shop soko ke il faut se protéger. People these days, when you go to Au moins, la musu sazo ba abolo mana some bloko. people say, no, go away with that. Landa tamalo baba bazo bana yo gouvernement. Follow the words that the government is giving Hallelujah. Pour la protection na yo for boko. your own protection. Nzambe afungola maye ya. The Lord released Yebisanga mayo uta na se na mayo uta likolo. Ato matai likola tete. even if you went on a tree, Obikate. you will not be safe. Ato timola ki na se osala bunker. Even if you made a bunker on the ground, you will not be E safe. comme ememaki nyonso. It took it all. Yo nanga tomona tsunami tango ya. We've seen tsunamis with Na ba the bato omoni ya cher ya even minene. expensive. Dala nenge tsunami Look zo. at the way the tsunami will carry. Siko zwa siko maya nzambe. They'll take the Bible waters les of God. écluses des cieux. The Bible says the waters Efungwami. above open Mayeye. and the waters descended. Hallelujah. Amen. Mai komo mema arche. The water began to carry Arche the kumata. ark. The ark Arche was rising. kumata. The ark Parfois was bazali rising. pe koningana na Maybe kanda they were banyama. moving inside. Parfois the bazoganga na jungle. kati. Maybe they're shouting. Fin de compte. But Bakwa what bazali counts kolo. is that they were above it. Amen. Amen. Toyebi te soki bazali na continent Afrique. We don't know if Toyebi they te soki bazali were, na continent Amérique. if they were in Toyebi America. continent bazali We te. don't know where they were. Mais elo toyebi But what we know, mai tonda na mokili. but the world was flooded. Pe arche But the ark ezali likola mai. was above the water. Ese tokobetela Could we nzambe. please applaud to that Lord? Nazana Genèse 7 verset 17. Genesis 7 verse 17. La Bible dit The Bible says, le déluge fit 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. for 40 days the flood waters grew deeper, covering the ground and lifting the boat high above the earth. Mais ce qu'on t'a dit, la Bible dit, non seulement que Mboula devait 40 jours, Not only did it rain, ils ont dit 40 jours it took et 40 puis days 40 nuits. and 40 nights. Amen. Amen. Nazana na Genèse 7 verset 24. I mean Genesis 7:24. La Bible dit, The Bible says, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. and the flood waters covered the earth for 150 days. Yebisangai, moi, moi, ils ont combien de jours? Tell me how many days in a month? 150 divisé par combien? 150 divided by what? Hein? Et puis, ça fait combien de mois? What will it give us? Combien de mois? 5 mois. Depuis Natanga, le 31 décembre, From the tu 31st supposes, December presque, down. avant de la confirmer, Before 5 they mois, opened combien de the mois? confinement, how long had it been? 5 mois, n'est-ce 5 pas? months. Hein? No. Bible lobi na biso nini? What did the Bible Mikolo say? nyonso to ma esala e confinement bazala esala combien? This confinement was 150 jours. 150 days. Est-ce que moi zo ba Is someone hearing me? na out na likolo te na I'm na not from sa. above, I'm still Puis here. na otanga pe livre à mon lire te na otanga Bible. I'm not reading any special On book a of the na Bible. Bible na I'm tani just getting boyo. it from the Bible and you've heard. Amen. 150 jours. 150 So days. yebi sanga 150 jours ozala esika moko fanda. You tell me 150 Obaluki days. kotomona you lion yo wana say zo that kende there's a boyo. lion. Ozo kotomona serpent, python yo wana bazo There's a kende. python. Ozo kotomona éléphant. There's a Ok kota girafe. There's a giraffe. Soki bato bazala bakamarade te. Bakoma banyama bakoma eza bakamarade. They became even friends there. Alléluia. Ozo et puis bapesaka banyama na biloko kolia chaque And you have to feed those animals as well. po banyama fo balia. The animals need Bamume pe fo balia. they also need to eat. 150 jours. 150. Yo fali kaka 2 jours na ba bi confinement. Ote na limita. I'm tired of O mata likolo fa na metu mabe. O kita na so fa na mabe. Yo to otamna na badap. E bongo ba otapla wa. Where were they to walk Ake pali yo. to the lion? Amen. Amen. 150 jours. 150 days. Après 150 jours, After 150 days, ne Bible lobi. then the Bible said, Dieu se souvint the Lord remembered Noah. de Noé. Amen. Amen. Na nne bisa mtu mwa zo kanga. I want to tell someone who's hearing me.
omoni nzamba kanza biso tant to koma na problème. You see, God remembers us when we're... Yo so mon année nzamba existait. You feel as if the Lord doesn't exist. Mais n'est-ce que nzamba zo existe. But I'm telling you, He does. Au moins d'être nzamba osala te. You feel like the Lord is... Nzamba yemi yo. The Lord knows you. Secret zaka moko. There's one secret. Pour ça na pembe na humilité. Get closer to Him. On parle de soin. He will take Et puis care on of you. déclarer na kombo na And I'm Jésus. declaring in the mighty name of Oh Jesus. yo mona ke oza musika na nzambe. Where you felt you were far Tika from lelo. let today. Nzamba na kanisa The yo. Lord to remember you. Na nyonso zo sala pona And yo. all that you're doing for Him. Abambola yo. For Him to bless Amona you. yo. To see you. Na 8 verset 6 la Bible dit ceci. In Genesis 8 verse 6, the Bible Au says, bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche. after another 40 days, Noah opened the window he had made in the boat. Donc, arche, ils allaient na porte, ils allaient bien la fenêtre. The ark had a door and a window. Porte, mutakanga kama zanani. Who closed the door? God. Fenêtre, mutakanga The zanani. window Noé. opened it. Noah. Est-ce que vous Are you hearing me? porte, mutakanga The zanani. door. Who Zambi. closed the door? Mais God. fenêtre, mutakanga zanani. Who Noé. opened the window? Yango moni Noah. Noé a la capacité ya kufungola fenêtre. Which is why Noah had the capacity to open Mais the porte, window. avoir But kufungola. he could not open the door. Et puis porte avoir kufungola pour azoa kina no instruction et pas nzambe te ka fungola. And he couldn't open the door because he was yet to receive the instructions from of the Lord. Amen. Afungoli fenêtre. He opened the window. Landa histoire. Listen to the story. Noé tanga fungoli fenêtre. When Noah opened the Nyama window, liboso o Noé atindaka ki abima. the first animal Noah sent Azalaki corbeau. was a raven. Or parmi ba nyama o baza ba impur. Amongst the impure animals is Corbeau aza impur. a raven is impure. Est-ce que vous avez Are you hearing me? Yango zo mona confirmer ici. Which is how you see the confinement zone. Tambo ani kozong sabilo. When they return, Bazong son baba. they put back the Bazong bars. sabilo. They Ba put chrétien ba back komi the kolela. Christians are crying. Alléluia. Corbeau zaki impur. The raven was impure. Yende batinda liboso. They sent him first. Atikala ozonga suster. He didn't come back. Nenga bimaki wana ka. And as he went, Akeli bela. and went forever. Po azaki impur. Because they were impure. Ngai chono. I told you. Na o raisonner na moni corbeau tanga mona libanda. When that raven Amoni ba nzota ba dezo tata ba libola mai. people's Abia na zibilo molia. they saw food. Akomolia. Abise nga mwana zonga bilo ko pesa wona ba tembele. Ba bina mwana nyawe awa name Here misinalia. is where the meat is. Hallelujah. Est-ce que Noël limbaki? Did Noah take? Azalaki tanya. He was waiting for the Dans la Bible, read the Bible. Bible dit 7 jours après avoir envoyé corbeau. The Bible says 7 days after sending the raven, Aïkotina colombe. he sent a dove. Est-ce que colombe a impur? Is a dove impure? Colombe a symbolisé Saint-Esprit. A dove C'est symbolizes pour the ça Holy que Spirit. colombe a symbolisé A temps. dove symbolizes the Dans time mon of God. église, l'église, même à ta toi qui New après. Testament, even in the Vous church, avez it became ensemble. asked the will Et of puis, the nous sommes Lord. un peu par la mort. He didn't come straight to Et work. l'autre en église, Here we la are Bible church. sera pour tout le monde qui m'a mis quoi hier. Only one person to Tout le monde a raté les sing. mains. Only one person to stand there. Musique, non, c'est Robert Tanango. Music can Mais be played. sauf, oh, il y a mon bébé. Apart from Babé, on anything est. like flute, trombone, Saxophone, nini nde Robert ate. Mais guitare, Robert, guitare, keyboard, Robert, drum, Robert. keyboard, drum. Et puis, tu fais la distance. And look at how we're distanced. À 10 000 colonnes, tout le temps. He sent the dove. Let's read it. 9. 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. De toute la terre, il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Amen. Amen. Donc, tant que tu colombe, So when he sent the colombe dove, a tambolé, the dove went et si la round boucha le bolé There was nowhere to pour moi, land il fallait qu'il because they were still Songa na wet. tuni. So I asked, Corbeau ya fanda kinzeteni na ngoya the mataki. raven, where did it tree climb on? Nzeteni na ngo corbeau amataki kwa What zonga tree te. did the raven climb Bo upon? kolomba tamboli boeti amoni Because nzetete. the dove could Amoni mai, amoni etika mote kauki tongomba te. Etika ya kuoncha lokolo. where they could land. Mai ezaleno ya kovimba partout. There was still water everywhere. Amen.
Il y a un bateau parce que là, tu sais que la zone ici, while the bars back. Hallelujah. Amen. 10. 10. 8-10. 8 to 10. Il attendit encore 7 autres jours et lança de nouveau la colombe hors de l'arche. After waiting another 7 days, Noah released the dove again. He who belongs to the Lord they know that the Lord works 7 days, 6 days. On the 7th day they rose. Now because the raven didn't come back, because the raven didn't come back, he sent the dove. But the dove didn't come back. So I'm going to let another 6 days. And then on the 7th day I'll send him. When the dove went, when the dove returned, you return with a olive leaf. Olive, ils ont signifié mafuta. Onction, tout ça la momie na olive, ils ont présenté sous son gloire dans ta main. Olive represents the glory of God. Olive est permettable surtout à oindre, tout à prier. It's olive that we can anoint and we can pray. So que na Israël, na sika no so tambola, bilaka ko eleki olive ezate. There is nothing better than the olive farms. Alléluia. Aye na olive. Na 11 walobini. What do they say in 11? La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olive arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. This time the dove returned to him in the evening with a fresh olive leaf in its beak. Then Noah knew that the flood waters were almost gone. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. He waited another 7 days and then released the dove again. This time it did not come back. Alléluia. Colombe accueilli. Pourquoi? Parce que because the waters are dried up. Which is I'm telling someone who's following. Today in the name of Jesus, Dieu se souviendra de toi. Remember Seigneur, souviens-toi de moi. Lord, remember me. Dans ta vie, in your life, peu importe, même si tu es assiégé dans ta vie, even if you're under siege in your life, même si tu es enfermé, even if you're enclosed, même si rien ne s'est fait, even if nothing's happening, même s'il y a la mort dans ta famille, devant toi et ta famille, même s'il y a le déluge dans ta vie, sache une chose, Dieu va toucher les gens qui vont même se souvenir de toi. Écoutez-moi bien aimé, Joseph était dans la prison, mais Dieu a fait que le roi puisse avoir un songe afin que quelqu'un qui était auprès de lui puisse se souvenir de Joseph. The Lord made it that the king had a dream so that someone who was by Joseph could remember him. Mardochée était entre la vie et la mort. Mordecai was between life and death. Mais Dieu toucha le roi afin qu'il se souvienne de Mardochée. But then the Lord touched the king up until he remembered Mordecai. Alléluia. Amen. Sarah, la femme d'Abraham, ne mettait pas au monde. Sarah could not have children. Mais la Bible dit Dieu se souvient de lui. But the Bible says that the Lord remembered her. Rebecca, mêmement. Rebecca, elle était stérile. She could not have. Mais la Bible dit Dieu se souvient d'elle. But the Bible says the Lord remembered her. Rachel, la femme de Jacob, ne mettait pas au monde. Mais sa sœur Léa mettait au monde. But her sister Leah could. Mais Dieu dira ceci. But the Lord says this. The Bible says Dieu se souvient de Rachel. The Lord remembered Rachel. Dieu se souvient toujours de ses enfants à l'alliance, dans l'alliance qu'il a fait avec eux. Tika lelo tamba kanisa yo, l'alliance asala na yo. Tika lelo tamba kanisa yo, na bolamu asala na yo. Tika ete peu importe quoi que ça le no matter what may be taking place. Zambe wana na moment où tozali à basse, na moment de difficulté. Zamba kanisa yo, Zamba sala ya kokama, na kombo na Yesu Kristo. Hallelujah. Wow. God is good. Na nimto bonde on kipo ema Cecilia.
I want us to Et pray. puis là, There was so much to say because we're going to end it here. May the grace of the Lord. But the greatest thing that you must remember, Dieu se souviendra toujours de toi. the Lord always remembers. Il se souvient toujours de toi. He will always remember. Parce qu'il est Dieu. For He is God. Après 150 jours, After 150 days, et lorsque la colombe n'est pas rentrée, when the dove did not return, la Bible dit, Dieu dira à Noé, the Bible says the Lord said to Noah, maintenant vous pouvez sortir. now you can come out. Et la porte était maintenant ouverte. And the door was then open. Parce que c'est Dieu qui a dit. So it was God who had said. I do not know who may have Mais done la son ya voix na ngai. but under the sound of Nazo my voice, déclarer dans le nom de I'm Jésus. declaring in the name of Nyonso Jesus, ekangama na vie na all that yo. was closed Ba in porte my life, efungwama au nom doors de to be Jésus. opening. Telemi sikozali, Stand up tobonde where la you are. Nzambe, Let us poiza pray to the mama. Lord, for He is good. Est-ce qu'on peut acclamer pour la Could gloire? you please applaud for the glory of the Lord? Maboko na biti pour na yo moko. Applaud for yourself, applaud for the Lord. Amen, 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 amen. Tombola loboko na yo. Lift up your hand. Seigneur Jésus, Lord Jesus, merci na parole na yo. thank you for your word. Lelo, Today, esika makanisi na ngai ezalaki. where my thoughts were, Kopesa lokumu epa na yo te. it was not given. Olakisi ngai You showed nabanga te. not to fear, Parce que oza Nzambe, for you are God. okokanisanga toujours. You will always remember. Lelo okanisi ngai, Today you have mpe remembered, nayebi ete Nzambe and I know that Lord, otiki ngai te. you have not Ata left namoni me. mikakatano liboso, Even if I feel ata that namoni nothing rien ne is marche, working, even if I feel that nothing nazondima is working, ke okokanisanga I toujours. believe that you will. Osalinga bolamu, You've done good. lelo vi na ngai eza And change, today my life is changed. mpe okobatela ngai. And you Na are kombo na protected. Yesu Kristo. In the name of Banda Jesus koloba na ye Christ. merci pour aza Begin to say malamu. thank you. Banda koloba na ye merci pour aza mokonzi. Banda koloba na ye merci pour aza lewa Begin to thank na you kombo na because Yesu you Masiya are tokomisi yo. Ozali Nzambe Lord, we come before you oza right now malamu because you are Jehova wonderful, Sabaoth. because you are Oza marvelous. malamu El Shaddai. Lord, we come Kumama before you santo la right now mali because roi you de are roi. glorious. Jehova Sabaoth El Shaddai. Lord, thank you. Elohim le You have véritable shown me Dieu. today that I was Topamboli not tokomisi yo. Ozali Nzambe aleki na nyonso. Osalaka ya kokama, osalaka ya minene. Jehova Sabaoth El Shaddai. Elohim le véritable Dieu. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bato balanda biso na télévision. Those are following us on television. Tozana télévision sur YouTube. We have our YouTube channel. Soko beti vessel of honor ministry If TV. you tap the Vessel of Honor Ministry TV, Okomona ba image na biso. you will see our image. Soko la dia kozala édifié. If you follow it, you'll be Pe tozo able. senga bino. And we're asking Bomi komisa na télévision na biso. to subscribe to our Bo channel. partager na ba de Share it with others Bo bozala béni. so that you can be Et puis blessed. soko omi komisi. And if you do subscribe, Okomona ngonga ezali pembeni. you'll see a bell. O cliquer na ngonga wana. Click the Ya bell. nyonso to na ochaba information. Every time we will Pe ko bana post, ko ebiso ke to chef. you'll be notified. So ozana siko bondela te. If you don't have a place to pray, Adresse na biso ya wana. our address is Numéro de there téléphone na wana. and our mobile number is there. Tika ete nzamba pambola bino. May the Lord bless Chaque you. jeudi na 18h30 à 20h30. Every Thursday from 8:30 to Vous allez en from direct na 6:30 to Facebook na 8:30. biso. We'll be there on our Facebook. Et puis tochaka ba image na biso na télévision na biso na YouTube. And we put the images on Chaque our YouTube dimanche. channel. Every Sunday De 15h30 à 18h30. from 3:30 to 8:30. Tozoleka pe na Facebook na biso. We're also on our Pe tochaka ba Facebook image na biso. and we put our images. Tika ete partager ba lien na biso. If you could share our link, Nzambe apambola bino. the Lord to bless Sope you. mungu pambola biso If you want to bless na ba us donation. with Adresse na donations, biso ya wana our address ya is banque there. ba détail banque Our ezali. bank details are Tika there. nzamba pambola bino. May the Lord bless you. Botikala na kimia Remain na in kombo na peace. Yesu In Masiya. the name of Jesus Amen. Christ. Amen.